ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз тику саркардагӣ то BMW X6 мебошад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видео лайка биҷиқа. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон будед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Maxima, ки соли барӯшаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар қумсангир. объём мотораш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматика, нархаш 10000 сомония, рангаш сервисия, кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дар канали мо обуна шиданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро фаромӯш насозед. и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм BMW Troika Cabriolet, соли барӯшаш 2011 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.5 ки сӯзишвориш дизел, коробка передач автоматика, нархаш 105000 сомония, пробегаш 72 километр мебошад, рангаш сафед аст, салонаш кожнӣ. мошин дар ҳолати нав қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Lexus Rex, соли барӯшаш 2013 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 3.5 литр ки сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматика, нархаш 260000 сомония, пробегаш 45000 километр мебошад ки рангаш сафед аст, салонаш кожния, чихеле ки мебинед салафан печ кардага тоза. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. вагон. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Volkswagen Jetta, соли барӯшаш 2012 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0 ки сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматика, нархаш 105000 сомония, ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин чихеле ки мебинед тоза, ягон камбудӣ надорад. мошин европейския. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Mercedes-Benz S-Class, соли барӯшаш 2013 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0, сӯзишвориш бензин, коробка передач автоматика, нархаш 140000 сомония ки рангаш сиёҳ мебошад, кузаш седан аст. мошин тоза. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш 2 битурба. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Opel Hatchback, соли барӯшаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 литр, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, нархаш 16500 сомония, пробегаш 10000 километр мебошад ки ранги мошин глобия.
ماشین همه جور 100% یگان کمبودی نداره. چه خیلی که صورت هم میبینین همین خیلی سروچنا فروخته میشود. یک ساله دکمی دارد. اگر کدومی خریداری کنکریت نه بیا ای پیش بینه ماشینه بود چخچق میکنیم با تلفن سودا پس نمیشه. اگر خریداری کنکریت نه رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، هفتم دایو تیکو سالی برایش 1993 در حالتی نرمال قرار دارد در شهر خوجند. ابیا موتورش 1 لیتر میباشد که سوزشواری بنزین коробка پرداش مکانیک نرخش 8000 سومونی. رنگش کبود میباشد. چه خیلی که میبینین کوسشا ماشین سستانش نرمال نیه. تخصماتش نو کردگی. اگر خریداری کنکریت نباشید رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، هشتم اوپل خچیبک سالی برایش 1996 که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.6 که سوزشواری بنزین گازه коробка پرداش مکانیک نرخش 25000 سومونی. رنگش مکری اسفالت کوزش خچیبک میباشد. ماشین سستانش نرمال نیه. سودا میشود در پیشی ماشین. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، نهم ایران سامانتا سالی برایش 2018 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.8 سوزشواری بنزین گازه коробка پرداش مکانیک نرخش 16000 سومونی که پرابهش 250000 کیلومتر میباشد. رنگش سفید است. کوزش سیدن است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، دهم دایو لگانزا سالی برایش 1997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.8 سوزشواری بنزین коробка پرداش مکانیک نرخش 9500 سومونی که رنگش سفید میباشد. کوزش سیدن است. ماشین سروچنا فروخته میشود. در حالت خوب قرار دارد. دکمنتاش تمام شدگی. اگر خریداری کنکریت نباشید رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، یازدهم اوپل استرا سالی برایش 1999 میباشد که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. ابیا موتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین گازه коробка پرداش مکانیک نرخش 40000 سومونی که رنگش سربریسی میباشد. کوزش سیدن است. بالونش نو. ماشین همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. دوستانی عزیز، سالنش کاژ میباشد. اباگرف سیده میباشد. 4 الکتروپاکت دارد. کاندیشنر 100% کار میکند. اگر خریداری کنکریت نباشد رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، دوازدهم نکسی دایو سالی برایش 1995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در ایست روشن. ابیا موتورش 1.6 که سوزشواری بنزین گازه коробка پرداش مکانیک نرخش 15000 سومونی. رنگش گلابی است. کوزش سیدن میباشد. ماشین ساز است. سروچنا فروخته میشود. اگر خریداری کنکریت نه رقم هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دوستانی عزیز، سیزدهم دایو لانوس سالی برایش 1996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 1.5 که سوزشواری بنزین коробка پرداش مکانیک نرخش 12000 سومونی که پرابهش 100000 کیلومتر میباشد. رنگش سرخ است. کوزش سیدن.
мошин ҳама ҷур 100% ягон камбудӣ надорад. краскаш, мотораш, ходовоиш нав кардагиаст. срочно фурӯхта мешавад, боз арзонам мешавад. агар харидори конкретнаед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 14 BMW X6 соли барояшаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авио мотораш 3.5 ки сӯзишвориш дизелай, коробка передачаш автоматика, нархаш 150 000 сомоние ки пробегаш 14 000 километр аст. рангаш сиёҳ мебошад. кузаш кроссовер. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. боз гап мезанад дар пеши мошин. агар харидори конкретнаед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед.